समेस्तान तुमकां देव बरी सांग. ह्या ब्लॉकाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, सांताक्रूज असेंब्ली ब्लॉकाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आज आमचे बरोबर आसा आमचे पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, तसेच सिनियर वर्किंग प्रेसिडेंट बाब M.K. शेख, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वीरेंद्र शिरोडकर, आमचे पक्षाचे मीडिया सेलाचे चेअरमॅन बाब अमरनाथ पणजीकर. कांय कारणाक लागून आमचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमाव येवंक घडोना, आनीक आमचो आल्दोनचो MLA वाटेक आसा. पूण आमी जेन्ना सांगलेले 4 वरांचेर शार्प स्टार्ट करतले म्हूण, कित्याक आयज हिंगासर मिर्शी वेस्ट प्रो फाल्यां फेस्त देखून आमी ही कार्यावळ स्टार्ट करता. हांव मागता पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आनी उरलेले आमचे अधिकारी फुडें येवचे म्हणून. मागता अध्यक्षा लागीं आनी उरलेले अधिकाऱ्यांनी हजर येवचे म्हणून. It is with immense pride and gratitude that I stand before you today at the opening of the new office of the Santa Cruz Congress Block Committee. This is a significant milestone of our community, and I am honored to be a part of this journey. I would like to extend a heartfelt welcome to our distinguished guests. We are privileged to have with us Mr. Amit Patkar, GPCC President, M.K. Sheikh, Senior Vice President, and Mr. Virendra Shirodkar, North Goa District President, Jennifer De Oliveira Sarpanch, all the GPCC leaders that we have in our midst, the Congress Block Committee, the Santa Cruz Block Committee members, and all of you, my dear friends. Having witnessed the needs and aspirations of our people, I believe this new office will serve as a hub of activity and service for the community. It will be a place where people come together, share their ideas, tell us their grievances, and help us work together to benefit our community in Santa Cruz. Today we welcome several prominent individuals into the Congress Party, and we reaffirm our commitment to the principles of inclusivity, justice, and development. It is with this spirit of collaboration that we look forward to strengthening our ties in Santa Cruz and beyond. I would like to express my sincere gratitude to all those who have worked tirelessly to make this day happen. And this office is not just a physical space, it is a symbol of a collective vision and dedication to serving the people of Santa Cruz. Thank you. Presentation of flower bouquets to all our dignitaries. I request Nilesh Narvekar. Media Chairman अमित पाटकर, उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब वीरेंद्र शिरोडकर, आमच्या ब्लॉकाचे अध्यक्ष बाब जॉन नाझारेथ, मीडिया डिपार्टमेंटाचे चेअरमॅन बाब अमरनाथ पणजीकर, आदले आमदार बाब विक्टर गोन्साल्वीस, ZPच्यो वांगडी बाय ओलिवेरा, तशेंच सांताक्रूज पंचायतीची आमची सरपंच बाय ओलिवेरा, ब्लॉकाचे सगळे वांगडी, मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सुरवातीक हांव सांताक्रूज ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, तांचे हेर वांगडी
ZP मेंबर सरपंच हांकां उणीवणीक परबी दिता, कारण आज सांताक्रूज ह्या मतदारसंघाच्या इतिहासात एक बरी गजाल काँग्रेसीन घडून येता. आज ह्या ब्लॉकान फुडाकार घेवन ह्या मतदारसंघात काँग्रेसचे आपले ऑफिस उक्ते केला. जशें ओलिव्हरांनी सांगला की हे ऑफिस फक्त नावापुरते हांगा आसचें ना. ह्या मतदारसंघातल्या लोकांची ल्हान ल्हान कामां जी आसात ती कामां घेवन लोक ह्या ऑफिसांत येतले आनी ह्या ऑफिसांतल्यान आमच्या ब्लॉकाचे वांगडी तांची कामां करून दितले. सो हे एक बरें सेंटर जातले एक्टिविटीजचे, लोकांकी बऱ्याक पडटलें आनी काँग्रेस पक्षाची बांदावळी बरे तरेन जावपाक शकतली. हांव मागता ऑफिस उक्तें केल्लें आसा. हांव मागता ब्लॉकाच्या अध्यक्षा कडेन की दर म्हयन्याक कमीत कमी एक फावट तरी तुमी हांगा सगळे मेळात. ह्या ऑफिसाक एक तारीख फिक्स करात, ह्या ऑफिसाक मेळात, दोन खबरी मारात काँग्रेसचे बद्दल, ह्या मतदारसंघा बद्दल, ह्या मतदारसंघात रावपी जे लोक आसात तांचे बद्दल, हांगा जे प्रश्न आसात ताजेर तुमी चर्चा करात. तातूंतल्यान हो पक्ष ह्या वाठारांत आनी घटमूट जावपाक पावतलो. हांव चड वेळ घेना, परतून एक फावट लोकांचे अध्यक्ष आनी हेर वांगड्यांक परबी दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. वांगडी आसात, हांव एक एक करून नांव घेता. मातशे फुडें येवन तुमी आमच्या पक्षान जॉइन जावचे. पेरपेत्वा डिसुजा हे जावन आसा सांताक्रूज विलेजीचे पंच मेंबर. सर अशें मध्ये हे जावन आसले पेरपेत्वा डिसुजा पंच मेंबर. मंगेश रामकृष्णा गांवस. रोजी A.L. फेर्नांदीस ही जावन आसा आदली सरपंच आनी प्रेझेंट पंच सांताक्रूज विलेजीची. लॉरेन्स आंतोनियो फेर्नांदीस एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. हाका आमी पक्षान येवकार दिता. ट्रेवर फेर्नांदीस हो जावन आसा एक यंग बिझनेसमॅन. हाकाय आमी पक्षान येवकार दिता. शेन दे ऑलिवेरा हो जावन आसा एक बिझनेसमॅन आनी आमचो सांताक्रूजचो ZP मेंबराचो भाव. बेंजामिन नेविस जुआव. सगळे आमच्या पक्षान जॉइन जालेल्या तुमकां माये मोगाचो येवकार. सांताक्रूज ब्लॉकाचे अध्यक्ष भोवमानेस्त जॉन नाझारेथ, त्याचबरोबर गांवचे सरपंच ZP मेंबर, हांगा आसलेले सगळे काँग्रेस कार्यकर्ता, ब्लॉक कमिटीचे मेंबर. काँग्रेस पार्टी सदांच सांताक्रूजच्या लोकांचे उपकारी आसतले. सदांच काँग्रेस पार्टी सांताक्रूजच्या लोकांक याद दवरतले. सांताक्रूज मतदारसंघाच्या लोकांनी
काँग्रेस पार्टीक फाटली कितलीशीच वर्सां कौल दिल्लो आसा. आमी आयज सांताक्रूज लोकांच्या माफी मागता की तुम्ही जे मत दिल्ले त्या मताचो अनादर करून तुम्ही निवडून दिल्लो आमदार तुमकां सांगिनासतना दुसऱ्या पक्षान गेला, लोकांच्या मताचो अनादर केला, संविधानाचो अनादर केला. सांगून गेल्लो की सगळ्या मिडिया उजरी सांगला की सांताक्रूजच्या लोकांक नोकरी दिवपाक आपूण गेला, सांताक्रूजची उदरगत करपाक गेला. आयज ह्या ऑफिसाच्या उक्तावणाच्या निमतान सांताक्रूज मतदारसंघाचो आमदाराक हांव प्रश्न करता की सांताक्रूजच्या मतदारसंघाच्या कितल्या तरणाट्यांक तुवें जॉब आयज मेरेन दिले? बीजेपीन जॉईन जाल्या उपरांत आयज मेरेन तुवें कितल्या आमच्या युवकांक सांताक्रूज मतदारसंघातल्या युवकांक जॉब दिले? तेंची नावां जाहीर कर, आंकडो दी, चॅलेंज तुका. कितल्या कोटींची कामां आयज मेरेन तुवें मतदारसंघान केली, जाहीर कर. आयज पासून कितें अचीव केले, जाहीर कर. आमी परतून एकदा सांताक्रूज मतदारसंघातल्या सगळ्या काँग्रेसीक ज्यांच्यांनी वोट मारले, वोट मारीत आसा, ह्या इलेक्शनाक, लोकसभेच्या इलेक्शनाक सुद्धा तुम्ही भरघोस मतां काँग्रेस पार्टीक दिली. आमी तुमकां सॅल्यूट करता. आमी काँग्रेस पार्टी तुमकां सलाम करता की तुम्ही सदांच काँग्रेस पार्टी बरोबर रावले. जी काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी आसा त्या आयडियोलॉजीक तुम्ही मत दिले. काँग्रेस पार्टीचे आमदार निवडून येवन जायते फावटी गद्दारी केली. आयज ते आमदार खंय आसा आमकां खबर आसा. थोडे घरां न्हिदल्या आणि हो जो गेला तोय न्हिदपाचो आसा. ज्यांच्यांनी लोकांकडे गद्दारी केल्या, ज्यांच्यांनी देवाकडे गद्दारी केल्या, ज्यांच्यांनी कॉन्स्टिट्यूशनाकडे गद्दारी केल्या, तांकां केन्नाच जैत मेळना. आमकां खात्री आसा की तुम्ही सगळे मेळून ज्या जागां ना ते सुद्धा घरावर बसून जे पळयतात आयची कार्यावळ आणि ज्यांका फाल्यां दिसाळ्यांनी वाचल्या उपरांत कळटले, आमकां खबर आसा तुमकां एक नवी उर्बा ह्या ऑफिस इनॉग्रेशना निमतान एक नवी उर्बा येतली. जेन्ना काँग्रेस पार्टीक संद मेळटली त्या वेळार काँग्रेस पार्टी सांताक्रूज मतदारसंघातल्या दर एका वोटराक, आमच्या काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक उगडास दवरतली. त्यांची जी कामां आसा ती काँग्रेस पार्टी निश्चित रुपार पयल्या प्रेफरन्सान आमी करतले. आमकां तुमचो ढेकर आसा. तुम्ही जे आमकां आशीर्वाद दिलो इतली वर्सां दीत आसात, आमकां तेचो ढेकर आसा. परत एकदा तुमची सगळ्यांची जाहीर मागता, माफी मागता. आणि हे ऑफिस एक तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी जावन आसा हांगा येवन मेळपाक. आमचो ब्लॉक आसा, आमचे लिडर आसा, तांकां मेळात, भासाभास करात. गांवांत कितें जाता, कितें जायना, कितें उणाव आसा, खंयच्या रस्त्यार अजूनय खड्डे आसा. कालूच एक रस्तो जाला, 15 ऑगस्टाची तारीख दिल्ली, बायपास रोड तो बंद केल्लो, तो 15 तारीखाची डेट दिल्ली. 1 म्हयनो लेट, दुसऱ्या म्हयन्यात चालू केला. आयजूय जर त्या रस्त्यार तुम्ही येतात, जायते जण येता आसतले बायपासासून, तो रोड रोलर अजून थंयच आसा, खडी तशाक तशी आसा, कोणकुलां पडलेली आसा, लोकांक त्रास जाता, ऍक्सिडंट जावपाची संभावना. आमदार कितें करता? काल मात आमदार थंयसर हॉट मिक्सिंग करता, थंय मात उबो रावल्लो. हांव आमदाराक उलो मारता, त्या आमदारान ज्या जाग्यार खड्डे पडल्या, ज्या जाग्यार बायपास रोडाचेर थंयसर तुजो अजूनय बायपास रोड सारको जायना, सर्व्हिस रोड जो जायना, थंयसर वचून उबो राव. थंय वचून ते कितें चल्लां ते पळयतो. तो रोड रोलर अजूनय थंय कितें करता तेचो हिशोब घे. विचार इंजिनियर आसा, इंजिनियर तुका आयकना काय? त्या कॉन्ट्रॅक्टर आयकना काय? कॉन्ट्रॅक्टराचे कोणाक तरी कमिशन मेळोंक ना म्हणून ते काम बंद पडलां? कितें कारण? जवळजवळ 6 महिने तो सर्व्हिस रोड बंद आसलो. त्याच्या नंतर विधानसभेन प्रश्न येता आणि विधानसभेन सांगता 15 ऑगस्टाक चालू जातलो, पण 15 ऑगस्टाक जायना, 17 सप्टेंबराक जाता. आयज आमी नोव्हेंबरान आसा आणि नोव्हेंबरानूय तो रस्तो सारको जायना. ही आमच्या गत, आमच्या सांताक्रूज मतदारसंघाची ही गत. कितलेशेच तरणाटे आमचे बेकार आसा, कितलेशेच रस्ते इबाड जाल्ले आसा.
कितलेशेच प्रोजेक्ट हांगा सांताक्रूज मतदारसंघात चालीक लावंक शकतात ते लागना. परतून एकदा सांताक्रूज मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक ह्या ऑफिस इनॉग्रेशन निमतान तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता. आमकां खात्री आसा ह्या ऑफिसाच्या निमतान हांगा एक मिटींग पॉयंट जातलो, ज्या वरवीं आमी आमचे प्रश्न आसा ते भासाभास करून सुटावे करूंक शकतले. तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा देव बरें जावं. थँक्यू व्हेरी मच. सांताक्रूज. शायनी दी ओलिवेरा जे जावन आसा सांताक्रूजचे ZP मेंबर, ताणें स्पॉन्सर केला यूज करपाक, पार्टीच्या ब्लॉकाक यूज करपाक. देव बरें करूं शायनी. तर म्हाका आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आपली 2 उतरां उलोवप. उपस्थित आशिल्ले गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब M.K. शीख, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मिडिया चेअरमॅन बाब अमरनाथ, आमचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष बाब विरेन, आमचे सांताक्रूज तसेच कलंगूटचे दोनूय ब्लॉक अध्यक्ष, आमचो आदलो आमदार बाब विक्टर, आमचे ZP, आमचे सरपंच, आमचो यूथ काँग्रेसीचो वर्किंग प्रेसिडेंट आणि हांगा जमिल्ले सगळे सांताक्रूजचे म्हजे मोगाळ भावांनो आनी इश्टांनो. पयल्या सुवातेर म्हाका दिसता आमचे ब्लॉक अध्यक्ष बाब जॉन तशेंच हांगाचे ZP बाय शायनी हांच्या हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता आनी अभिनंदनूय करता. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना मिटींग जाल्ली आनी मिटींगेक आमी डिस्कस केल्ले की सांताक्रूजाक ब्लॉकाचें एक ऑफिस आसपाक जाय. कित्याक 2022च्या इलेक्शनाक सांताक्रूजच्या लोकांनी काँग्रेसीचो आमदार निवडून दिल्लो. भले व्यक्ती गेला आसतलो दुसऱ्या पक्षान, पुणून काँग्रेसीचे वोटर आणि काँग्रेसी बरोबर रावपी कार्यकर्ते गेले ना. कित्याक लोकसभेक आमी पळयले की ह्या मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाक जवळपास 2000च्या वयर सुद्धा आमकां लीड मेळ्ळी. सो जेन्ना आमी डिस्कस करताले, सांताक्रूजची आमची सरपंच, आमचो अध्यक्ष आणि आमचे ZP मेंबर, की ह्या वाठारांतले ह्या मतदारसंघाच्या लोकांची जी कामां असतात ती मागीर लाडली लक्ष्मी आसतली, गृहदार आसतले, सिनियर सिटीजनाचे आसतले, किंवा हेर सगळे गव्हर्नमेंट स्कीम रिलेटेड जे काम आसा जाचेर फॉर्माची सायन लागता आसतली, किंवा इतर जे गव्हर्नमेंट रिलेटेड जी कामां आसा ती त्या लोकांनी वचप खंय. कित्याक ह्या वाठारांतल्या लोकांनी जो आमदार निवडून दिल्लो तो स्वताच्या फायद्याक लागून त्या सायडीन गेल्लो आसा. सो हो प्रश्न सोडोवपाक लागून जे फुडाकार आमच्या ब्लॉक कमिटीन ब्लॉक अध्यक्ष आणि हांगाच्या ZPन जो घेतला, हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. आणि दर शेनवारा हे ऑफिस सकाळी 9 ते सांजे 5 हे सांताक्रूजच्या मतदार संघाच्या सगळ्या लोकांक आपले कितें कितें प्रश्न आसत किंवा ग्रिव्हन्सीज आसत किंवा कसले रिलेटेड गव्हर्नमेंट रिलेटेड जर काम आसत जाल्यार अवश्य ते लोक हांगा ते आपले काम घेवन येवपाक शकता. आमचे ब्लॉक कमिटी, आमचे सरपंच, आमचे ZP हांचे कडेन ते मांडपाक शकता. म्हाका दिसता येणाऱ्या फुडल्या वर्साच्या ZPची तयारी ही म्हाका दिसता आयच्यान हे ऑफिस इनॉग्रेशनाच्या मार्फत भले ऑफिस मेरशे मतदारसंघान आसत, पूण म्हाका दिसता ही आमची सुरवात जाल्ली आसा. हांव चड वेळ घेना, कित्याक ह्या आयच्या ह्या दिसाक जे ऑफिस इनॉग्रेट केला त्या परत एकदा आमच्या ब्लॉक कमिटीक मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता, तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि तांकां बेस्ट विशीज दिता की जे सांताक्रूज मतदारसंघान जे काँग्रेस मोगी काँग्रेस एक मतां घालपीचे लोक आसात तांचे प्रश्न आमी सोडोवपाक पावतले अशी आशा बाळगिता. आणि तुम्ही हांगा सगळे आज मोठ्या संख्येन जे हांगा जमल्यात तुमचे हांव आभार मानता. देव बरें करूं. आणि वोट ऑफ थँक्स दिवचे पयलीं आयज जॉइन जाल्या तांचे मदलो एकलो बाब लॉरेन्स हाका मागता ताणें आपले रिएक्शन दिवचें, कित्याक सगळ्यांक उलोवंक दिवपाक आमकां टायम ना. 2 उतरांनी. Good evening, everybody. I feel immense pleasure to join the Congress, as it was my dream, and a lot of my supporters and Congress supporters and well-wishers was requesting me to join Congress long back, 10-15 years back. But I have not taken the call that time. I said my time is not come. But now recently I have decided to join with my wife, ex-Sarpanch, and all much.
हांगा जमिल्ले सगळे म्हजे भाव आणि सगळे सांताक्रूज मतदारसंघाच्या लोकांक फाल्यां जे फेस्त आसा अवर लेडी ऑफ मिर्सीज ह्याच्या फेस्ताचे हांव सगळ्यांक उनुनीत परबी भेटयता. आमी टायमार कॉमेस करता म्हणून सांगलेले आनी आमी टायम राखला. आमी तेका लागून आमचो आमदार अर्दोनचो आमदार बरें म्हटल्यार वाटेक आसा, पूण प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट उलयलो म्हणटकूच एक काबार जाता. म्हणटकूच हांव मागता आमची सांताक्रूज सरपंच आपले वोट ऑफ थँक्स दिवचे. Good evening, everyone. Honorable guests, members, and all respected attendees. On behalf of the Santa Cruz Congress Block Committee, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing us with your presence today at the opening of our office. First and foremost, I would like to express our sincere appreciation to Mr. Amit Patkar, GPCC President, for his support and for inaugurating our office. Your leadership and dedication to our cause have been truly inspiring. Our deep gratitude goes to Mr. M.K. Sheikh, Senior Vice President, and Mr. Virendra Shirodkar, North Goa District President, for their continuous support and encouragement. Your contributions have been invaluable to the growth of our committee. I would also like to thank Ms. Shiny Oliveira, ZP member, for her inspiring support and being with us on this special occasion. Your commitment to our community is admirable. To all of you members who have gathered here today and those who are considering joining the Congress Party, we welcome you warmly and appreciate your presence. Finally, my sincere thanks to our block president, Mr. John Nazareth, all the leaders and all the members of the Santa Cruz Congress Block Committee whose efforts have made this day possible. Your hard work and dedication are the backbone of our committee. Thank you all once again for your presence and support. Let's continue to work together for a bright future. Thank you. Okay. Thank you. Sir, all the best. Congratulations. Thank you. Has always been a Congress bastion and always returned Congress candidate, and I think it is a justification sufficient enough that we should have an office, because the candidate has gone and defected to another political party does not mean our Congress party is closed. So having an office, they will be able to cater to the public. आमचे कार्यकर्ता पासून आसात तांकां पासून ऑफिस पावतले आनी लोक आहात ते आमचे मोबिलायज जातले आनी तांकांय पडटले आमची फाटल्यान कोण आसात. सो आय कॉंग्रेच्युलेट द एंटायर टीम with John, who is brought up this office in Santa Cruz, and I am very glad that the Santa Cruz office will be one which will be able to help the people and reach out to them. Can we say that the use it a plan, because sometimes there is a method in madness, you call it.
So therefore you can't lay down your plans for how you're going about it. But you can say that Reaching we are out to working people. from within. Reaching out to people. Yeah, yes, exactly. We are working from inside to be able to join the dots and gather all the like-minded forces to ensure, one, that there is no split in the vote, that there is unity, and that we defeat the current dispensation, which is the BJP. तुमची जाय ना रिवाईज